नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बुडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आकाशवाणीचेर आयज सकाळीं 11 वरांचेर मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 22व्या आशियाई भारत शिखर सभेत आभासीपणान हाजीर रावतले. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज 2 दिसांच्या सीचेल्साच्या दौऱ्यार आसतले. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हांणी वैजकीय शिक्षणांतल्या देशाच्या प्रगतीचेर उजवाड घालून देशांत आतां 819 वैजकीय महाविद्यालय आसात अशें सांगलां. आतां पुराय खबरो. आकाशवाणीचेर आयज सकाळीं 11 वरांचेर मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी परदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 127वो भाग आसतलो. हो कार्यक्रम पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज संकेतथळ, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हांणी वैजकीय शिक्षणांतल्या देशाच्या प्रगतीचेर उजवाड घालो आनी देशांत आतां 819 वैजकीय महाविद्यालय आसात अशें सांगलें. देशांत पदवीपूर्ण वैजकीय सुवातींनी संख्या 51,000 वेल्यान 1,29,000 जाल्या अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींत अखिल भारतीय वैजकीय विज्ञान संस्था एम्साच्या 50व्या दिक्षांत समारंभात उलयतना मंत्र्यांनी पदव्युत्तर वैजकीय सुवातांची संख्या 78,000 मेरेन वाडल्या अशें सांगलें. We had only 387 medical colleges. Today we have got 819 medical colleges. We had 51,000 undergraduate seats. Now we have got 1,29,000 medical seats. So in medical education, good amount of progress has taken place. As far as PG seats are concerned, we had only 31,000 seats for post-graduation. Now we have got 78,000 seats. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 22व्या आशियाई भारत शिखर सभेत आभासीपणान हाजीर रावपाचे आसात. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनात प्रधानमंत्री मोदी आनी आशियाई फुडारी संयुक्तपणान आसियान भारत संबंदांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेतले आनी व्यापक रणनीती भागीदारी घटमूट करपा खातीर उपक्रमाचेर चर्चा करतले अशें सांगलां. आशियाना कडेन संबंद सशक्त करप हें भारताचें उदेंत धोरण आनी भारत पॅसिफीक संबंदाक एक मुखेल खांब आसा अशें सांगलां. 27 ऑक्टोबराक कुआलालंपुरांत जावपी 20व्या उदेंत आशिया शिखर सभेत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचें प्रतिनिधित्व करतले. उदेंत आशिया शिखर सभेत भारत पॅसिफीक वाठारांतल्या शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धीच्या आव्हानां विशीं विचार करपाची संद मेळटली अशें आनी तशेंच प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी विशीं मतांचें आदान प्रदान जातलें. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज 2 दिसांच्या सीचेल्साच्या दौऱ्यार आसतले आनी सीचेल्साचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. पॅट्रिक हर्मायनी हांचे सोपूत सुवाळ्यान वांटो घेतले. हे भेटी वेळार उपराष्ट्रपती दोनूय देशांमदल्या बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ले आनी काळांतरान परीक्षीत केल्ले संबंदांची परतून पुष्टी करतले अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. भारताच्या विजन महासागरा खाला सीचेल्साचो म्हत्वाचो भागीदार आसा. सीचेल्स कडेन भागीदारी आनीक घटमूट करपाची भारताची वचनबद्धताय हे भेटींतल्यान स्पश्ट जाता. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांणी काल दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्यान तयार केल्ल्या टर्मिनल 2चे औपचारीकपणान उक्तावण केलें. काल सावन ह्या टर्मिनलाची प्रवाशांची येरादारी सुरू जातली. ह्या संदर्भान उलयतना मंत्री नायडू हांणी विमान क्षेत्रांत सतत उदरगत जायत आसा आनी चडांत चड लोक हवाई मार्गान प्रवास करचे खातीर मंत्रालय यत्न करता अशें सांगलां. मोबायल उत्पादनांत भारत आत्मनिर्भर जावपाचे वाटेर आसा अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना मंत्री वैष्णव हांणी 2 वर्सां भितर देशांत मोबायल फोनाच्या घटकांचें पुराय देशी उत्पादन मेळटलें अशें सांगलां. ह्या सणाच्या हंगामांत आतां मेरेन सुमार 1.5 कोटी प्रवाशांनी रेल्वेंतल्यान प्रवास केला अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. महोत्सवाचो काल सोंपता म्हणसर हो आंकडो सुमार 2.5 कोटी जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें. गर्दीचें वेवस्थापन सुगम करपा खातीर 30 स्टेशनां वयल्यान व्हड होल्डिंग एरिया स्थापन केल्यात अशें मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। परतून एक फावट येवकार नरेंद्र मोदी सरकारान खुबशा क्षेत्रांत जीएसटी दर कमी केल्ल्यान 22 सप्टेंबर सावन जीएसटी बचत उत्सव सुरू जाला। ताका लागून देशभरांतल्या नागरिकांक फायदो जाला। नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारणा खूब तरेन चालना दिता। तशेंच सहकारी संस्थां मदीं दुग्धजन्य पदार्थावेल्या कर दर कपातीन एमएसएमई वाडीक चालना मेळ्ळ्या। बाजारपेठेंतली स्पर्धात्मकता वाडल्या आनी रोजगाराच्यो संदी निर्माण जाल्यात। आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना हरियाणांतले शेतकार भीम मलीक हांणी जीएसटी कपातीक येवकार दिला आनी तांच्या नव्या ट्रॅक्टर खरेदीचेर सुमार 1,25,000 रुपया वाचयल्यात अशें सांगलें। सरकार ने जो ये राहत जीएसटी की दी है तो बहुत अच्छा कार्य किया है। एक ट्रैक्टर के साथ 1.25 लाख रुपए का फायदा होया। मेरे को इतना फायदा होया तो पूरे देश को तो कितना फायदा होगा। छोटी बड़ी चीजें सभी में फायदा है, पूरी जनता को फायदा है, गरीब से अमीर तक सबको फायदा है। 4 दिसांचो छठ पुजेचो उत्सव देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी न्हाय खाय ह्या विधीन सुरू जालो। ह्या उत्सवांत सूर्यदेवाचो भोवमान जाता आनी सैम आनी नितळसाण हांची मुल्यां जाणवता। काल उत्सवाच्या पयल्या दिसा भक्तांनी पवित्र बुट्टी घेतली आनी प्रसादा रुपान अरवा तांदूळ, चण्याची दाळ आनी दुदी हांचे सादें जेवण घेतलें। मंगळारा सकाळीं उदेंतेच्या सूर्येक अर्पण करून महोत्सवाचें समापन जातलें। केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी रामनाथपूर, शिवगंगा, तुटीकुडी आनी विरुधुनगर जिल्ल्यांचो प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजणे खाला आस्पाव केला अशें सांगलां। वेल्लोरांतल्या शेतकारां वांगडा संवाद सादतना तांणी ह्या प्रकल्पा खाला शेतकारांक व्यापक फायदो दिवपा खातीर 36 येवजण्यो एकठांय करतात अशें सांगलें। तांणी सहभागी 4 कृषी विज्ञान केंद्रांच्या मुखेल्यांक कडेन येवजण अभिसरणाचे प्रगतीचो नियाळ घेतलो। तांणी सैमीक शेती पद्दतीचेर आनी नॅशनल पल्स मिशनाचेर भर दिलो। तातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दाळ उत्पादनान देश स्वताचेर आदारून रावपाच्या दृश्टिकोनाची जाणीव करून दिली। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या वांगडाच दुसऱ्या पावंड्या खातीर प्रचाराकय गती मेळ्ळा। पयल्या पावंड्या खातीर 6 नोव्हेंबराक 121 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें जाल्यार दुसऱ्या पावंड्या खातीर 11 नोव्हेंबराक 122 मतदारसंघांनी मतदान जातलें। एनडीए आनी महागठबंधन ह्या दोन्ही पक्षांचे वरिश्ठ फुडारी प्रचाराक आयज जायत्या वेंचणुकांच्या रॅलीक उलोवपाचे आसात। प्रचाराच्या काळांत दोन्ही मुखेल युतींचे फुडारी कायदो आनी सुवेवस्था, बेकारी, स्थलांतर, बिहाराची उदरगत आनी हेर प्रस्नांचेर उलयतले। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस ह्या सारक्या वेगवेगळ्या पक्षांतले फुडारी आनी प्रचारांत सक्रीयपणान वावुरतात। जनसुरज, राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पार्टी आनी बहुजन समाज पक्ष हांणी वेंचणुकेची प्रचार चड खर केला। भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार आनी सौराष्ट्र आनी कच्छ हांगा एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। तशेंच आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी अस्तंत मध्य प्रदेशान एकसुऱ्या सुवातींनी पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा। स्केटिंग असोसिएशन ऑफ गोवा वतीन बेतूळ हांगा ओएनजीसी हेलिपॅडाचेर आयज 8वी राज्यस्तरीय रोलिंग स्केटिंग सर्त जातली। हातूंतले खेळगडे 5 ते 15 डिसेंबर मजगतीं जावपी भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघाच्या 63व्या स्पीड स्केटिंग सर्ती खातीर वेंचतले। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आकाशवाणीचेर आयज सकाळीं 11 वरांचेर मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 22व्या आशियाई भारत शिखर सभेत आभासीपणान हाजीर रावपाचे आसात। उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज 2 दिसांच्या सीशेल्स हाच्या दौऱ्यार आसतले। भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हांणी वैजकीय शिक्षणांतल्या देशाच्या प्रगतीचेर उजवाड घालून देशांत आतां 819 वैजकीय महाविद्यालयां आसा अशें सांगलां। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें। नमस्कार।